for all of your submissions on the Padlet yesterday. I have gone through some, and I think the first 3 submission I've already checked and assessed. Tapi itulah, apa demam pula 2 hari kebelakangan ni, jadi tak sempat nak habiskan semua. Esok saya akan upload lah semua yang saya dah semak dan komen yang berkaitan lah. So alhamdulillah juga today we will start discussing about our last topic for Form 4, which is sexual reproduction in humans. My intention is after we have finished all of the chapters, kita akan buat sort of macam dalam education kita panggil sebagai thematic learning, iaitu pembelajaran bertema pula. Maknanya kita tak ikut topik, kita akan ikut macam for these 2 weeks, tema dia ialah kita nak tengok semua diseases yang kita dah belajar dalam semua chapter misalnya. So kita akan ada sort of macam conference discussing all the different types of diseases that we have discussed. Diseases pasal digestion ke, diseases pasal support and locomotion, semua diseases tu kita akan discuss lah. And then kalau kita cakap pasal healthy lifestyle, so tema minggu tu adalah semua pasal healthy lifestyle. Jadi tak kisahlah dari topik mana kita ambil, so kita akan discuss under the theme healthy lifestyle. Sebab itulah walaupun kita dah habis topik, sebenarnya kita kena go in depth lagi dan go in depth for to increase our understanding, nombor 1. Nombor 2, untuk bantu kawan-kawan kita yang tak dapat masuk secara konsisten sebenarnya. Mungkin dia ada masalah-masalah tertentu kan. Jadi kita pun cuba bantulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, I wanted to show you that what we have learned throughout this year is not just bio, lepas tu jawab SPM, lepas tu habis. I hope that whatever content that we have discussed throughout the year will really help you in deciding, making choices about your body, choices about your health, choices about your lifestyle, at least untuk diri kamu sendirilah. Kalau kamu dapat educate orang lain juga based on what you have learned in biology, that is the best for me lah. Okay. Alright, so thank you so much. Selamat datang Amirul. Okay, so untuk hari ni kita nak discuss 2 benda saja, iaitu reproductive system in humans and also gametogenesis. Okay, iaitu proses penghasilan gamet, sama ada sperm atau ovum. So we go through the basics first. So this is the female reproductive system and the components of that make up the female reproductive system. So kita nampak dalam gambar ni macam besar kan, tapi sebenarnya kecil saja uterus ni. I think more or less lebih kurang besar tapak tangan average wanita sahaja ya, tak besar ya. Cuma bila dalam tu ada baby, dia boleh kembang besar sampailah untuk accommodate size baby tu lah. Tapi bila baby dah bersalin, dia kecut balik, saiz lebih kurang saiz tapak tangan saja ya. That is the wisdom of Allah lah. Kita punya uterus tu flexibility dia sangat mengkagumkan ya. Sebesar-besar bayi 3-4 kilo boleh duduk dalam tu kan. Okay. Alright, so let's take a look at the female reproductive system. Oh, saya nampak kat sini dah ada orang yang dah start buat catatan. That is good. Very good. Okay. Kemudian mari kita tengok ya. Let me show the screen first. Okay, so this is the female reproductive system. Kita start dari tepi dulu. Okay, from the on the left and right side of the uterus, yang ada kiri dengan kanan ni adalah ovary where it produces ovum. Maknanya kalau dia kata produce ovum kat sini, basically maksud dia apa? Dia boleh buat oogenesis lah. Itu maksud dia ya. Okay, dia boleh function dia produce ovum. Proses ni ialah oogenesis. And then it also secrete
female sex hormone, which are estrogen and progesterone. During menstrual cycle nanti, kita akan tengok part mana yang actually dalam ovari ni, yang actually secret estrogen dengan progesterone. Bukan ovari as a whole tu yang secret estrogen progesterone ya. Yang dia ada specific structure dalam ovari tu yang secret estrogen dengan progesterone. Okay, seterusnya kita kiri kanan tu ada ovari, and then this ovari usually berselang-seli lah produce ovum ya. Tapi we can see in the formation of twins nanti, there are occurrences where both ovaries produce ovum at the same time. So bolehlah jadi kembar tak seiras. Okay, so both ovaries are connected to fallopian tube. Okay, dalam fallopian tube ni it is a thin muscular tube. Okay, muscular tube. Muscle dia muscle jenis apa? Muscle dia tak sama macam bicep dengan tricep ya. Sebab muscle dia adalah smooth muscle. Dan bila kita ada sesuatu salur yang developed by, kita ada salur yang consist of smooth muscle, biasanya structure salur tersebut dia boleh buat peristalsis lah. Peristalsis ya. So sebelum ni kita sebut peristalsis yang berlaku dekat esophagus, and then dekat small intestine, large intestine, where the wall of both of the tubes, esophagus and intestine, the wall tu boleh contract and relax and move whatever content inside the intestine, inside the esophagus towards a certain direction. Sama juga dengan fallopian tube. Fallopian tube is dibina oleh smooth muscle yang boleh buat peristalsis, yang boleh contract and relax to move the content of fallopian tube towards the uterus. Okay, jom kita tengok pula uterus. Nate gapo uterus ni? So untuk uterus, it has a thick muscular wall, berbanding dengan fallopian tube tadi, dia lebih tebal lah. Okay, kenapa dia tebal? Sebab the wall is lined with endometrium tissue. So uterus ni dia special sebab nama organ tu uterus, tetapi banyak proses-proses yang kita sebut nanti masa growth of fetus lah, masa menstrual cycle lah, kita sentiasa akan refer apa yang berlaku dekat endometrium tissue. Betapa pentingnya dinding uterus ni. So sampai kita bagi nama spesifik dekat dia. So endometrium tissue ni nanti it has the ability to secrete mucus and reach in blood vessel. That is why it is very thick. Sebab dia ada banyak salur darah. So the main function is to be ready for implantation of embryo. Kenapa dia tebal? Sebab dia nak bersedia untuk implantation atau penempelan embryo pada pada endometrium tu. So tempat penempelan nanti bila tempat embryo attach pada dinding uterus atau pada endometrium itu nanti akan membentuk placenta atau kita panggil uri, dan subsequently membentuk tali pusat lah untuk membekalkan nutrien, membekalkan nutrien dan menyalurkan keluar waste material daripada fetus masuk ke dalam ibu semula. Okay, right after that, okay, there is a small opening underneath the uterus, nama dia cervix. So this small opening secrete mucus. Tadi dekat uterus pun ada mucus, dalam cervix pun boleh ada mucus tu help the sperm to swim up to the fallopian tube. Sebab dia, kita semua tahu rupa sperm tu macam mana kan? Dia ada kepala, dia ada leher dan dia ada ekor. So dia punya mode of transportation, mode of movement ialah dia kena berenang. So bila berenang kenalah ada medium dia iaitu fluid. So we can see here
the passage got that the sperm gone through whenever it enters a female reproductive system. Dia punya passage tu semua ada secretion of mucus sebab nak provide fluid sebagai medium untuk sperm ni berenang kan. Macam mana nak berenang kalau tak ada fluid? Macam berenang atas katil je lah kan. Begitu. Okey berenang atas katil tak ada medium jadi tak bergerak lah. Okey. And then the opening that we see outside the body of a female is the vagina. Opening yang kita nampak dekat bahagian luar badan manusia tu adalah vagina. It is a canal where sperm enter, and it is also serve as a passage for birth. So for the female human, the passage for birth, tempat untuk sperm masuk adalah tidak sama dengan salur kencing. Kita punya salur untuk female, salur kencing dengan salur untuk menerima sperm atau untuk keluarkan baby bukan salur yang sama. Nanti kita tengok dalam male, salur ini adalah salur yang sama ya. Salur kencing dan salur keluarkan sperm adalah sama, berbeza dengan female lah. So up until now, do you have any question regarding female reproductive system? Saya akan tengok juga pada kamu punya slide in case you are writing the questions on the slide ya. Dia tak ada soalan dekat slide. Oh, kemasnya Farah Kristina garis. Okey. Okey, tak ada soalan setakat ni. Sekejap. Amir Aiman nak tanya soalan ke? Oh, Amir Aiman nak jot down notes. Okey, boleh, tak ada masalah. Okay, now let's see here. This one ya, male reproductive system pula. Okay, untuk male reproductive system, let me share my screen first. Okay, untuk male reproductive system, let's start with the testis lah. Okay, kita start dengan testis ya. So, testis ni, testis on the right side. Allah, saya salah lupa tadi. Yeah. Testis is located within the scrotum. Scrotum tu apa? Scrotum tu dia punya description ada sebelah kiri ya. It is a sac-like structure that holds and protects the testis. Sebab testis ni untuk human is one of the few mammals yang dia punya testis berada di luar badan lah. So sebab itu dia kena ada protection. Okay ya, one of the few mammals yang testis dekat luar badan. So kena ada struktur scrotum untuk hold and protect the testis lah. Okay, kemudian the function of testis is to produce sperm. So nama proses ini, nama proses untuk produce sperm ni adalah spermatogenesis. Okay, nanti kita akan tengok ya. And at the same time, it also has the ability to secrete hormone testosterone. And then, bila testis ni produce sperm, sama macam ovary kan, ovary produce ovum, ovum tu akan keluar ke salur fallopian tube. Untuk testis, bila testis dah hasilkan sperm, the sperm will be transported into sperm duct. Okay, ada setengah reference dia tulis ni as vas difference. Maksud dia sama ya. Cuma personally I think sperm duct ni lebih senang nak ingat lah. Lepas tu bila orang sebut pasal vasectomy kan, vasectomy tu one of the procedure is to cut off this sperm duct lah. So bila salur ni dipotong, whatever sperm produce cannot be sent to the
into the penis area. So jadi kalau dia menghasilkan air mani pun, air mani tu kosong lah. The semen will be empty without sperm. Okay, so sperm duct ni kalau kamu pernah dengar istilah vasectomy, vasectomy ni basically cut off atau buat simpulan pada sperm duct. Okay, so the sperm will go through the sperm duct and enter the penis area. However, throughout the journey, it will encounter prostate gland that secretes a fluid that helps in sperm movement. Okay, kelenjar prostat ni dia memberikan fluid that helps in sperm movement. Dia bukan dan juga bagi nutrien lah untuk memberikan tenaga supaya sperm tu boleh ada tenaga untuk berenang. So after reaching the penis area, sperm will go down sperm will go down through the penis, and the penis itself is a structure that is rich in tissues and blood vessels. So the function is to release sperm into the female's vagina during copulation, and also kalau kita bercakap pasal urine dulu, salur kencing pun ada pada salur yang samalah, iaitu salur di dalam penis ni iaitu urethra. Okay, nampak discharge of sperm and urine, dua-dua pun dia buatlah. Okay, untuk female receiving sperm and discharge urine adalah dua struktur yang berbeza. Okay. Okay, do you have any questions? Let me take a look at your slide. Kalau ada soalan boleh tulis kat situ ya. Okay. Alright, tak ada soalan setakat ni. Okay, good. Okay, now let's take a look at this description. On the right side of the screen are descriptions of different structures in female and male reproductive system. Ada 6 description kat situ. Can you match the description with the correct structure? Ada 6 description, tetapi circles ada banyak. Dekat mana kita nak label ya? Silakan.
Alright, let's take a look. Okay, Alina, Akmal dan Dahlia, what do you think? Sikit lagi ya, ada 6 saja nak label tu. Okay, let's take a look here. Okay, let's take a look. So the sperm, okay, the sperm is transported through this duct. Okay, statement yang pertama tu adalah untuk sperm duct. So saya tengok kat situ, okay, ramai yang dah label kat situ. Nombor 1, very good. Okay, kemudian statement yang kedua, this organ rich with soft tissues and blood vessels. Okay, mungkin ada yang confuse nombor 2 tu dengan statement nombor 5. Dua-dua endometrium tissue dan juga penis has soft tissues and blood vessels. Tapi pada statement yang kelima dia ada tambah kat situ to support the growth of embryo kan. Jadi obviously lah nombor 2 tu refer to penis. Very good. Okay, kemudian nombor 2 tu penis ya. Please refer to the Google Meet to check whether your answer is correct or not. Okay, number 3, the cilia and peristalsis move gamete in this structure. Itu adalah the special ability of fallopian tube. So saya nampak kat situ ramai label nombor 3. Alright. And then number 4, okay, this structure is located inside the scrotum. Okay, ramai label number 4 kat situ. Very good. Okay, number 4 is here. And then, okay. Not number 2, yang dekat bawah, bulatan bawah tu, I'm more to mungkin sebab skrin kita kecil kot, saya lebih kepada yang ini adalah uretra. Sebab saya sebenarnya garis tu refer kepada salur dalam tu tapi mungkin tak nampak jelas kot ya. Okay. So itu adalah uretra lah. Sebab yang gambar yang label untuk meant for penis tu, garis tu dia kena pada soft tissues di luar uretra tu. Okay. Okay, number 4 sudah. Number 5 is uterus. Okay, good. And then number 6 is ovary. Very good. Alright, so kita dah kenal struktur dia. Jom kita tengok dia punya proses yang berlaku dekat situ lah. Specifically dekat ovary dan juga dekat testis. Alright, so let's take a look at the processes spermatogenesis and also oogenesis ya. Okay. So kita tengok dulu spermatogenesis sebab dah kenal struktur dia, jom kita tengok prosesnya pula. Okay. So di dalam testis, sekejap ya. Okay, di dalam testis, kalau kita buat cross section of the testis, kita nampak yang ni ya. Ini, saya kena pakai warna orange lah, tak nampak. Okay ya. Yang ini, yang saya buat arrow ke ni adalah cross section dalam testis. Dan di dalam testis ada banyak gulungan-gulungan atau coils of seminiferous tubules. The seminiferous tubule is the structure that produce sperm. The seminiferous tubule is the location for spermatogenesis. So, saya ulang balik, di dalam, walaupun tadi kita sebut
testis produce sperm, tapi dalam testis ada banyak coils of seminiferous tubules, and this seminiferous tubule is the structure that produce sperm, that conduct spermatogenesis and produce sperm. So bila kita tengok cross section of seminiferous tubule, ini adalah struktur yang kita nampak lah. Dia label kat situ kan, spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid dan juga sperm cell. So if you can see here, the direction of spermatogenesis ialah dari tepi dinding seminiferous tubule ke tengah lubang atau lumen inside the seminiferous tubules. I repeat, if we take a look the direction of spermatogenesis started from the wall of seminiferous tubule, and as the process move to different stages, the final product of spermatogenesis are located at the center of the seminiferous tubule. So bila sperm semua dah berada di tengah-tengah atau lumen of seminiferous tubule, it can swim away upwards pergi ke epididymis. Kena tahu ke struktur epididymis ni tak payah, tapi yang penting bila sperm ni dah terhasil, dia akan berenang dalam seminiferous tubule, naik ke epididymis and masuk ke dalam sperm duct. Okay, dan dekat sini dia label sebagai sperm cord. Tapi sperm cord ni nama lain untuk sperm duct lah ya. Okay. So itu sedikit overview mengenai proses spermatogenesis. Jom kita tengok proses spermatogenesis dengan lebih dekat lagi ya. Alright. So bila kita tengok kat sini, okay ya. Apa yang berlaku dalam kita punya brain sebelum spermatogenesis bermula? Semasa kita belajar coordination and response dulu, kita ada belajar pasal hormon LH. So in the pituitary gland secrete hormone LH, and when LH arrive at the testis, it will stimulate testis to secrete testosterone, dan bersama-sama dengan secretion of FSH and testosterone work together to regulate spermatogenesis. So saya ulang lagi sekali, pituitary gland secrete LH stimulate testis to secrete testosterone, nombor 1. Nombor 2, together with FSH yang dirembeskan atau secreted by pituitary gland, it also testosterone also regulate spermatogenesis. Okay. So spermatogenesis pun bermula. Okay ya. Bila kita tengok dekat sini, setiap satu seminiferous tubule ni ada banyak primordial germ cell. Please refer to the left side of your screen ya. Bermula dengan primordial germ cell. Each primordial germ cell will undergo process mitosis, and the product of the process is a large number of spermatogonia. Kalau ada banyak, kita sebut spermatogonia, plural form. Kalau satu, if we are referring to only one structure, kita sebut spermatogonium ya. So each spermatogonium will develop to become primary spermatocyte. Okay, bila dia develop tu tak ada kaitan dengan mitosis atau meiosis ya. Dia hanya develop in terms of have specialized number of organelles, specific number of organelles, specific number of metabolites dan sebagainya lah. Kita tak cerita detail dalam level form 5.
Walaupun kita nampak dari spermatogonium tukar jadi primary spermatocyte tu, kita nampak saiz dia lebih kecil, tetapi ada specialization yang berlaku dalam tu lah, iaitu ada specific number of organelles, enzymes and so on and so forth lah. So when the spermatogonium has developed to become a mature primary spermatocyte, the primary spermatocyte sudah bersedia, is ready to conduct meiosis 1 to produce secondary spermatocyte. Nampak hasil dia? 2 sel, two secondary spermatocytes produced. And each secondary spermatocyte will conduct meiosis 2 to complete the process of meiosis. Habis proses meiosis, 4 spermatids are formed. Tetapi spermatids ni masih lagi bentuk dia bulat-bulat, belum lagi membentuk sperm. So daripada bentuk bulat nak dapat bentuk spesifik yang ada kepala, leher dan ekor ini, the process that each spermatids gone through is the process differentiation. So after differentiation has completed, we can see here the structure form are sperm cells. Okay, if you take a look at ada sesetengah references, dia tulis ni as spermatozoa. Kalau kamu jumpa istilah spermatozoa tu maksud dia samalah, iaitu sperm cells ya. So I repeat from the start, okay ya. Each seminiferous tubules started off with primordial germ cell. And the primordial germ cell undergo proses mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogonia. Each spermatogonium ini will develop to become mature primary spermatocyte. When the primary spermatocyte is ready, it will conduct meiosis to form secondary spermatocyte. Ada 2 secondary spermatocyte terhasil. Each secondary spermatocyte ni buat pula meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Kalau kita tengok rupa para spermatid ni masih lagi bulat, belum lagi specialized structure. Jadi each spermatid will undergo differentiation to form a specialized structure of sperm cell, where inside the head we can see the nucleus of the sperm cell. Kemudian dekat kawasan head, okay. And then dekat kawasan leher sperm ni dia ada, it is rich with mitochondria to generate energy for swimming. Ekor ni, the tail area ni, inilah yang digunakan untuk swimming upwards towards the fallopian tube. So up until now, do you have any questions regarding spermatogenesis? Am I going too fast? Kalau too fast, tulis atau boleh unmute mikrofon bagi tahu kalau saya terlalu cepat ke dan sebagainya lah. Okay, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Yes, if you see the term spermatozoa, itu adalah maksud yang sama dengan sperm cell ya. Kalau terjumpa, lama dah saya tak jumpa istilah spermatozoa ni. In case you found ya, sama juga dengan spermatic cord ni. If you see the term spermatic cord, it also refers to sperm duct atau vas deferens. Benda yang sama ya. Alright. Setakat ni. Isi sekejap ya. Okay, tak ada soalan setakat ni. Okay, let's take a look at the second process, which is oogenesis. Okay anak-anak, sedikit background. Untuk oogenesis, kita akan sentiasa bercakap atau memerhatikan 2 benda yang sedang grow atau sedang develop. Nombor 1,
kita nak tengok the growth of ovum itself. Okay, the growth of ovum itself, dan pada masa yang sama sel ovum yang sedang grow ni dia disaluti oleh, okay, it is covered by structure called follicle. Follicle ni dia juga turut berkembang sama dengan ovum yang ada dalam dia, sel ovum dalam dia, ya. So untuk oogenesis kita kena sentiasa tengok dua. Masa tu sel ovum tu dalam peringkat apa? Oogonium ke, primary oocyte ke, secondary oocyte ke, atau dah jadi ovum. Pada masa yang sama, kita juga nak tengok tisu folikel keliling oogonium tu sekarang dah jadi apa? Adakah dia dah jadi primary follicle ke, secondary follicle ke, Graafian follicle ke, macam tu, ya. So kita sentiasa tengok dua lah. So if you take a look at your textbook, textbook kita juga tunjuk dua. Dia tunjuk oogenesis tu, dan pada masa yang sama dia juga tunjuk perkembangan folikel. Okey, sengaja saya gunakan diagram yang sedikit berbeza daripada buku teks to expose you with different point of view. Okey, sebab bila kita exam pun bukanlah soalan pun ambil exactly daripada diagram buku teks kan, sebab it serves as to give you a basic understanding. Okay, so untuk oogenesis, it started off with primordial germ cell juga, dan primordial germ cells ni undergo repeated mitosis. Saya kena pakai warna orange kat sini, ya. Undergo repeated mitosis to form a large number of oogonia. So when a female human came out of her mother's body, bila dah lahir, each female human is born with a fixed number of oogonia. Dia tak ada dah primordial germ cell tu, dah tak ada dah buat mitosis. So berapa banyak oogonium yang ada di dalam ovari, itulah yang akan that particular female human will sustain sampailah ke menopause nanti. So each oogonium will develop to form primary oocyte. And the primary oocyte, jom kita tengok pada sebelah kiri pula. Dekat mana kita nak jumpa primary oocyte? Primary oocyte ni dilindungi oleh satu lapisan tisu di luar dia, kita panggil sebagai primary follicle. So sebab itulah bila kita tengok dalam ovari, kita tak nampak sel sebiji-sebiji primary oocyte ni. Tapi yang kita nampak ialah primary follicle. Kita kena potong primary follicle tu, baru nampak primary oocyte inside the primary follicle, ya. So primary oocyte, primary oocyte undergo meiosis 1. Bila kamu dah mula akil balik, each primary oocyte will start to conduct meiosis 1. Bukan each primary oocyte, satu primary oocyte dalam setiap menstrual cycle, ya. Sorry, bukan each, nanti cepat habis pula. So setiap bulan satu primary oocyte akan undergo meiosis 1 to develop to become secondary oocyte. Disebabkan semasa cytokinesis, during cytokinesis there is uneven distribution of cytoplasm. Kan ke cytokinesis tu where we can see the cell, saya lukis kat tepi ni, ya. Sepatutnya cytokinesis tu bila ada cleavage furrow,
The cells divide the cytoplasm equally to form two different cells kan, bila cytokinesis kan. Ya, saya tulis kat sini cytokinesis. So however, during the formation of secondary oocyte, the distribution of cytoplasm tu tidak sama rata. Oleh sebab itu, we can see that the product of meiosis 1 is one secondary oocyte and one polar body. Hanya satu saja yang akan terus pergi akan terus develop pergi ke stage yang seterusnya. Okey, so bila dah jadi secondary oocyte, polar body ni nanti dia akan disintegrate ya. Dia akan disintegrate, dia akan badan kita akan recycle lah komponen-komponen dalam polar body tu untuk membina sel-sel lain ke dan sebagainya ya. So secondary oocyte ni kita jumpa dekat mana? As the primary follicle grows to dalam primary follicle tadi ada primary oocyte kan. So masa primary oocyte sedang berkembang jadi secondary oocyte, follicle juga berkembang. Okay, follicle pun berkembang. Nampak dia label kat situ growing follicle. Dia growing follicle jadi apa? Dia jadi secondary follicle lah. Dan di dalam secondary follicle ni ada siapa? Dalam ni ada siapa? Ada secondary oocyte lah. Gitu. Dia ikut perkembangan oocyte juga. Okey, dalam dia ada secondary oocyte. So, di dalam bila secondary oocyte sudah terbentuk, secondary oocyte will stop from conducting meiosis 2 sebab dia tunggu kehadiran atau penetration of the first sperm on the outer layer of the secondary oocyte. Okay, secondary oocyte ni dia tak continue meiosis 2, dia tak macam sperm. Sperm dia buat sampai habis meiosis 2. Secondary oocyte tidak. Secondary oocyte dia akan stay detect the presence of sperm. Bila ada presence of sperm, barulah dia akan meneruskan meiosis 2, forming an ovum and second polar body. Okay, dia hanya buat meiosis 2 kalau ada sperm baru dia buatlah. Kalau ada sperm baru dia buat. Kalau tak buat, semasa menstruation tu, semasa period bila haid datang tu, essentially kita keluarkan secondary oocyte. Kita bukan keluarkan ovum. If we want to be technical about it, basically kita haid tiap-tiap bulan tu, yang kita keluarkan ialah secondary oocyte because since there is no presence of sperm, so the secondary oocyte does not continue meiosis 2. If sperm is present, secondary oocyte will continue meiosis 2 to produce ovum and second polar body. Kenapa second polar body ni terhasil? Juga disebabkan oleh unequal distribution of cytoplasm, pembahagian tidak sekata sitoplasma semasa cytokinesis. Jadi ada satu sel dapat sikit je cytoplasm jadi kecil. Jadi ovum ni dia dapat banyak cytoplasm, saiz dia besar. Okey, apa cerita dengan follicle? So, walaupun walaupun begitu, however, if dalam fasa ini follicle dia terus membesar. Okay, if you see here from the secondary follicle, nampak follicle tu jadi lagi besar. Dekat sini dia label sebagai antral follicle, tapi dalam sukatan kita refer sebagai Graafian follicle. So Graafian follicle ini adalah saiz maksimum untuk follicle. Dalam dia masih lagi secondary oocyte, tetapi follicle terus membesar menjadi Graafian follicle. So bila dia dah mencapai maximum size, nanti kita akan tengok dalam menstrual cycle,
Saiz graffian follicle yang maksimum ini merangsang proses ovulation. So, nampak ya proses ovulation kat sini di mana graffian follicle become ruptured and release the secondary oocyte into the fallopian tube. Secondary oocyte pun bergerak di dalam fallopian tube to wait for the presence of sperm. So, apa jadi dengan graffian follicle tadi? Graffian follicle tadi berubah bentuk dari graffian follicle menjadi corpus luteum. Sekiranya tiada ovum dihasilkan, maknanya tak ada sperm lah, tak ada fertilization, the corpus luteum will become smaller and smaller and then start to disintegrate. Corpus luteum akan makin kecil. Jadi lama kelamaan dia akan terhapuslah, degenerate. So bila corpus luteum dah tak ada, corpus luteum semakin mengecil, itu adalah indication untuk hari first day period. Okay. Tapi cerita pasal kaitan dia dengan period, kita akan cerita next week. Kita tak cerita hari ni ya, kita cerita next week. Cukuplah hari ni kita nak tengok spermatogenesis dengan oogenesis. Okay, saya repeat balik sedikit sebanyak. Saya recap balik oogenesis. Bermula dengan primordial germ cell. Okay, primordial germ cell undergo repeated mitosis to produce a large number of oogonia. Each oogonium will further develop. Akan membesar, bertumbuh, membentuk oocyte primer atau primary oocyte. Each primary oocyte will undergo meiosis 1 to produce secondary oocyte and one polar body. The polar body will disintegrate while the secondary oocyte will continue meiosis 2 if there is a presence of sperms to form ovum and the second polar body. At the same time, during the process of oogenesis, primary oocyte is located inside the primary follicle. The primary follicle will continue to grow to become secondary follicle. Inside the secondary follicle is a growing primary oocyte that has developed to become secondary oocyte. The secondary oocyte stay inside the secondary follicle as the secondary follicle grow. Jadi lagi besar to form graffian follicle. Graffian follicle, since it is mature so big, it will trigger the process ovulation. Natega apa ovulation ni? Ovulation is the release of secondary oocyte by the graffian follicle into the fallopian tube. Secondary oocyte pun masuk dalam fallopian tube, ready to receive atau fertilize with sperm. The remaining graffian follicle yang tinggal dalam ovari itu akan bertukar menjadi corpus luteum dan seterusnya corpus luteum tu stay lah. Tunggu kalau ada spermai, ditunggu. Kalau tak ada sperm datang, corpus luteum will start to degenerate and the degeneration of corpus luteum will trigger the first day period. Okay, up until now, do you have any questions ke? Kejap ya, saya tengok dekat sini kok ada question ya. What? Okay. Alright. So, anak-anak, we have take a look at spermatogenesis and oogenesis. Okay, pada slide seterusnya ini adalah sedikit overview that tested your understanding about about spermatogenesis dengan oogenesis ya. Okay, jom kita cuba uji kefahaman kita dengan melengkapkan bukan jadual perbandingan, dia lebih kepada
gambar yang summarize kedua-dua spermatogenesis dengan oogenesis ya. Jom kita try. So can you complete the labels on the schematic diagram? Adakah kita label dekat situ nama proses atau kita label dekat situ nama structure? Okay, cuba tengok. Pada nombor 1, 3, 6 dan 9 adalah nama proses. What are the processes that occurs at stage label 1, 3, 6 and 9? While the other numbers are all referring to the name of the structure. Silakan. Sambil-sambil kita buat tu, this is the last activity for today ya. Saya nak bagi masa bertenang lah sebab saya tahu dalam kelas ni ada beberapa pelajar yang terlibat sebagai terlibat dalam slot 1 untuk carnival STEM nanti. So kita bagi dia masa bertenang lah, lebih kurang 1 hour untuk dia bertenang kan. Mungkin ada yang dalam kalangan kita ni tak breakfast lagi kan. Okay, and then yang kedua, silalah sertai carnival STEM yang akan berlangsung pukul 10.30 pagi nanti because it is a district level occasion. Dia adalah event, kita dah dapat kelulusan, ini adalah event level peringkat daerah. So semua penyertaan adalah dikira sebagai penyertaan peringkat daerah. Okay, so jangan lupa ya. Boleh masuk dalam PAJSK jugalah penyertaan peringkat daerah. Alright, kita sudah ada banyak submission kat sini. Okay, sebab tebal pula tulisan semua orang ni ya. Okay, kita ambil satu sampel lah. Okay. Oh, hijaunya mata kup. Okay, interesting choice of colour. Let me see. Okay, so ada satu sampel jawapan kat sini. Jom kita tengok satu persatu. Okay, tak apa. Boleh siapkan sambil-sambil tu kita ni. Okay ya. So untuk nombor 1, the process is mitosis. Okay, very good. Macam mana kita tahu itu adalah mitosis? Okay, karakteristik dia ialah nombor 1, the number of chromosome masih lagi sama. Mula-mula dia 2N, towards the end masih lagi 2N. Itu yang pertama lah, diploid, number of chromosome maintain. Number 2, the number of cell produced is 2. 2 sel terhasil dan number of chromosome masih lagi sama. So itu adalah ciri-ciri proses mitosis. Okay, label nombor 2,
primary spermatocyte. Okey, apa yang proses yang berlaku dekat situ? Itu adalah development. Okey, dari spermatogonia pergi ke primary spermatocyte. Nombor 3 tu sebenarnya adalah development. Okey, tolong betulkan. Okey, nombor 3 tu development ya. Alright. So number 4, okay, number 4, oogonium, very good. Okay, kemudian jom kita tengok number 5 pula. Okay, setiap satu primary spermatocyte tu undergo, lepas development apa? Meiosis 1 lah kan? Undergo meiosis 1 to form secondary spermatocyte. So dekat sini ialah meiosis 1. Okay, so meiosis 1 occurs. Kemudian on the right side number 7 tu adalah apa? Setiap oogonium tu membentuk primary primary oocyte kan? Sebelah kiri primary spermatocyte, sebelah kanan primary oocyte. And then number 8, okay, number 8, each of the secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to form spermatid. Very good, spermatid. So dekat mana differentiation tu? Differentiation tu dekat sini. Arrow antara ada arrow kan antara spermatid dengan sperm tu kan. Dekat situ differentiation ya. Kok ada yang nak tulis DYDX pula kat situ ya. Okay. Kemudian number 10 is polar bodies. Polar bodies. Okay, 3 polar bodies dihasilkan towards the end of the process oogenesis. Okay, Alhamdulillah. Basically anak-anak, pada hari ini kita dah discuss mengenai male and female humans reproductive system. Kita kenal komponen-komponen dan juga sedikit description dan juga function dia. And then ini yang kita tengok tadi ya. Okay, kita kenal komponen-komponen dan sedikit description, and then kita telah buat kita juga dah discuss dan telah tengok overview spermatogenesis dengan oogenesis. Kita selalu sebut, kita asyik sebut pasal mitosis, meiosis separately kan. Tapi sebenarnya mitosis dengan meiosis ni occurs berlaku bersama-sama, occurs together during the process, both are involved during the process of spermatogenesis dengan oogenesis. So dalam konteks penghasilan gamet ni, kedua-dua mitosis dengan meiosis tu adalah penting. So I would like to get a bit of your feedback. What do you think of today's lesson? Masih ada lagi part-part yang masih lagi susah nak faham. Adakah saya terlalu laju ke hari ni? Boleh bagi tahulah. Kalau laju bagi tahu ya, supaya saya boleh address that issue. Okay, it is so complex. Part mana yang kompleks tu? Semua ke? Spermatogenesis pun kompleks ke? Mana pula tempat nak letak pen? Sini. Spermatogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis dia lah. Alright. Nanti kita cuba lagi beberapa cara untuk visualize all the information. Mungkin kaedah gambar yang saya bagi tu mungkin mungkin kita ubah suai dalam bentuk graphic organizer yang lain. Secondary oocyte tu bukan oval.
Secondary oocyte maknanya secondary oocyte itu adalah produk meiosis 1. Ovum produk meiosis 2. Sebelum ni kita hanya sebut daughter cell saja kan. Sekarang kita dah bagi nama lah. Okay, primary oocyte buat meiosis 1 jadi secondary oocyte. Secondary oocyte conduct meiosis 2 to form ovum. That is a good question. Okay. Confusing dekat situ ya. Alright. Labeling tu senang Oh, confused juga. Okay. Kita cuba activity labeling yang lain lah. Nanti saya cuba cari grafik yang lebih sesuai ya. Adakah saya menjawab soalan secondary oocyte itu ovum ke? Adakah menjawab? Okay. Okay. Nanti saya cuba gambar yang tunjuk satu persatu. Boleh. Good idea. Alright. Saya akan convert slide ni kepada student pace so that orang-orang mereka yang attend the class a bit later dia boleh access balik attendance form on the first slide ya. So that is all for today. It is always a pleasure to see you all. It is always a pleasure to have the opportunity to teach you and share whatever I know regarding reproduction and growth. Hopefully I will find more materials to help you understand and address the issues that you stated here ya. So that is all for today. Thank you so much for coming. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Sama-sama.